এদিকে রিলিজ মাছগুলো কিন্তু মারাত্মক মারাত্মক সাইজ, মানে এক একটা 600-700 গ্রাম 800 গ্রাম হয়ে যাবে। বিক্রি হচ্ছে দেখো একবারে তাজা তাজা তো ফ্রেশ ফ্রেশ মাছ। কাতলা মাছের সাইজ গুলো দেখো 5 থেকে 6 কিলো হবে, মানে যেই মাছটা কাটা হয়েছে তার সাইজ কত হবে আনুমানিক তোমরা হিসাব করে দেখো। বিশাল বিশাল সাইজ, এক একটা মাছের সাইজ দেখো মারাত্মক। বাম মাছের সাইজ গুলো দেখো একটা মারাত্মক মারাত্মক সাইজ। বাজারটা দেখো পুরো গুপ গুপ করছে। এখন আমি রয়েছি মুম্বাইয়ের বিখ্যাত এবং সস্তা মাছ বাজারে। রমাদানের জন্য নাকি এখানে মাছের দাম অনেক কম। চলো তাহলে বাজারটা ঘুরে দেখি কোন মাছ কত সস্তা। তো এখানে মানে রূপচাঁদা মাছ বিক্রি করছিল, আমাকে ডাকছিল তখন, বলছিল নাকি এখানে অনেক সস্তা রূপচাঁদা মাছ। তাহলে দেখি দেখি দাম জিজ্ঞাসা করে এখানে। कैसे चल रहा है रूपचाঁদা? 115 115 रुपए किलो। हाँ। और ये कौन सा मच्छी है? ये भाई की है व्यक्ति ये कैसे हाँ चल रहा है? 125 এগুলো বলছে 125 টাকা, এই মানে রূপচাঁদা বলছে 115 টাকা। আর ये কাতাল কাতাল 180 का कटला 135 रोहू 135 135 টাকা চলছে রুই মাছ, কাতলা চলছে, দাম তো শুনতেই পেলে। এদিকে রিলিজ মাছগুলো কিন্তু মারাত্মক মারাত্মক সাইজ, মানে এক একটা 600-700 গ্রাম 800 গ্রাম হয়ে যাবে। তো আমি জিজ্ঞাসা করবো এখানে কত করে চলছে। তো ये कैसे चल रहा है इलिश? कैसे चल रहा है? हिलसा 700 रुपए किलो 700 रुपया। दोनों दोनों এটাও 700 টাকা কিলো আর এটাও 700 টাকা কিলো। कितना ওয়েট कितना हो जाएगा एक एक का? 700 ग्राम 800 ग्राम 1 किलो 700 গ্রাম 800 গ্রাম 1 কিলো পর্যন্ত সাইজ আছে। ये कौन सा मच्छी है? तो क्या 150 মানে এটা বলছে 150 টাকা কিলো। ওদিকেও রয়েছে। বাজারটা কিন্তু গুপ গুপ করছে, মানে প্রচন্ড ভিড় রয়েছে। বাজারটার প্রপার অ্যাড্রেস হলো মুম্বাই সিএসএমটির একটু মানে বিপরীত দিকে প্রপার অ্যাড্রেস মন্নিস মার্কেট। এদিকে রয়েছে বাংলা মাছ, অনেক রকম মাছের দেখা মিলছে এখানে। এবার লাল লাল কালারের মাছ দেখি, মানে ये कौन क्या है ये? बोलो ये क्या है? ये अंडा अंडा बोलता है। ये किसका अंडा है? ये सिंगारे का अंडा सिंगारे का। सिंगारे का अंडा ये महंगा रहता है 1500 रुपए 1400 रुपए किलो रहता है 1500 रुपये किलो। किलो। कितना हो जाएगा एक एक? 500 ग्राम तक हो जाएगा। 500 ग्राम का एक रहता ये है कौन सा मच्छी है? ये रानी मच्छी है रानी कैसे चल रहे हैं? रानी 200 रुपए किलो है और सुर में शुरू में 700 रुपए किलो 700 रुपया बोलছে सुर में। 1300 কিলো মানে 1300 টাকা কিলো পমপ্লেট মাছ ওদিকেও রয়েছে। আর এ বালা কিতনা? এ বালা ये वाला 600 এটা বলছে 600 টাকা আর ওদিকে রয়েছে 1300 টাকা। বিক্রি হচ্ছে দেখো একবারে তাজা তাজা তো ফ্রেশ ফ্রেশ মাছ। কাতলা মাছের সাইজ গুলো দেখো 5 থেকে 6 কিলো হবে। কত করে চলছে এই মুম্বাইয়ের বাজারে? এ कैसे चल रहा है कातला? क्या क्या चाहिए आपको कटला 250 रुपए किलो हाँ फिर मैं 800 रुपए किलो 800 रुपए वहाँ में 900 रुपए किलो हाँ हाँ वो रावस है 900 रुपए किलो मुंबईर बाजारे बापता बिक्री করছে 350 টাকা किलो। यार रे रुको यार। अरे ये कौन सा मच्छी है? वाम 400 रुपए किलो। ये छोटा वाम है क्या? बड़ा वाला वाम? वो वाला भी तो वाम है ना? वो वाला वो खारे पानी का है मीठे पानी का ही ये मीठे पानी का है। इसको थोड़ा एक उठाओ ना, दिखा सकते हो? এখানে মাছ কাটা হয়েছে দেখো, কি মাছ আমি ঠিক জানি না। মাছের মানে যেই মাছটা কাটা হয়েছে তার সাইজ কত হবে আনুমানিক তোমরা হিসাব করে দেখো। এক একটা মানে মাছের মানে গুড়ি, মানে গাছের গুড়ি টাইপের দেখো, বিশাল বিশাল সাইজ। দেখি একটু জিজ্ঞাসা করে। তো अंकल ये जो मच्छी काटा हुआ है ये कौन सा मच्छी है? कार मासा कार मसा। ये कैसे चल रहा है किलो? कैसे चल रहा है? किलो 220 250 220 250। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये 20-25 কিলো হয়ে যাবে মানে একটা পিস হচ্ছে মানে 20-25 কিলো হয়ে যাবে। মানে তোমরা এবার হিসাব করে নাও। ওদিকেও রয়েছে দেখো, অনেক কিছু রয়েছে এখানে। আর ये कौन सा मच्छी है भाई? ये हाँ? वेक्रो प्रो वेक्रो वेक्रो ये प्रो। हाँ ये कैसे चल रहा है? ये 500 400 और वो 13 ये वाला है कुप्पा बोलता है ऊपर कैसे चल रहा है? 220 200 1200 रुपए किलो। टाइगर माछ बोलছে 1200 টাকা কিলো, চিংড়ি মাছের মতো দেখতে। আর ये वाला ये नारेला 250 रुपए किलो कितना बोला? 250 रुपीज केजी
250 রুপিস কিলো। এটা কি মাছ তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানিও, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এদিকে রয়েছে দেখো, এটা কিন্তু বাংলা মাছ, আমি চিনি। दो सौ रुपया 200 रुपया। कैसे चल रहे हैं हाँ? कैसे चल रहे हैं? ये 330 330 330 वो वाला हाँ? 320 330 টাকা কিলো, ওটা বলছে 320 টাকা কিলো। তোমাদের ওখানে কত করে চলছে আমাকে কমেন্ট করে জানাবে কিন্তু। ये कोमड़ा है, वो रानी है। रानी रानी कैसे चलते हैं? रानी 350। ये मिलता कहाँ से है? मिलता कहाँ से? ये अंडमान का है, काला पानी। না, আন্ডামান মানে কালা পানি বললো, ওখানে থেকে পাওয়া যায়। বিশাল বিশাল সাইজ, এক একটা মাছের সাইজ দেখো, মারাত্মক। ওয়েটটা তোমাদেরকে দেখাই। মানে এখানে দেখো 13 কিলো 350 গ্রাম। एक कौन सा मच्छी भाई? ये काटकूट है, काटकूट घमेल बोलते हैं। कमेल। ये कैसे चल रहा है किलो? कैसे चल रहा है? ये 350। 350 रुपया किलो, মানে 13 কিলো আছে, 350 টাকা কিলো। বিশাল সাইজ। ये 1000 रुपए किलो गाँव की माल है। 1000 रुपया किलो। जी जी। और ये वाला ये अपना 400 रुपए किलो है, ये 550 रुपए किलो है। गाँव की माल सब अंडा वाला लोको बोलते हैं इसको, कर्नाटक का माल है ये। लास्ट वाला कैसे चल रहा है? लास्ट 300 रुपये है। और ये कितना बोला? 550 450 1000 रुपया। हाँ। क्या डिफरेंस क्या रहता है, इतना भाव है? साइज के ऊपर भाव होता है ना, इसमें नार मादी अलग भाव रहता है, इसमें अंडा रहेगा उसका भाव ज्यादा रहता है, मांस वाला रहेगा कम भाव रहता है उसमें। মানে এখানে সাইজ হিসাবে মানে দাম হয়। ये कैसे चल रहा है ये? हाँ, कैसे चल रहा है? ये 850 रुपये के जी टप का पूरा, किलो हिसाब से कितना? 350। 350 টাকা কিলো, 380 টাকা, 350 টাকা মানে লোটে মাছ। এদিকেও রয়েছে, ওদিকেও রয়েছে। বাম মাছের সাইজ গুলো দেখো, একটা মারাত্মক মারাত্মক সাইজ, বিশাল। মানে এক একটা মানে বাচ্চা ছেলে মানে শুয়ে পড়লে সেরকম হবে। দেখি জিজ্ঞাসা করে কত করে চলছে, আস্তে করে। তারাও এখনো কাজ করছে, তো একটা ডিস্টার্ব করাও ঠিক হবে না, তবুও আমি জিজ্ঞাসা করে দেখি। ও আঙ্কেল 2000 रुपए किलो। মানে এক একটা বলছে 2000 টাকা কিলো, মানে এই মাছটা দামি মাছ। হিসাব করে দেখলে এটা 20 কিলো হয়ে যাবে। 2000 দিয়ে 20 টাকা মানে গুণ করলে অনেক টাকাই দাম হয়ে যাচ্ছে। রাখা রয়েছে দেখো একটা বিশাল সাইজের শঙ্কর মাছ, বিশাল। দেখি একটু জিজ্ঞাসা করে। हाँ ये 250 रुपया, कितना वेट कितना हो जाएगा किलो? ये 20 किलो के आसपास होएगा। শঙ্কর মাছটা 20 কিলো হবে দেখো, 250 টাকা কিলো। দেখি জিজ্ঞাসা করে এখানে এগুলো কত করে চলছে। ও ও মাকড় कैसे चल रहा है? 250 रुपये 250। ये पूरा कैरेट 2000 2000 कितना है इसमें? ये 40 किलो रहेगा। 40 किलो 40 কিলো মানে 40 কিলো আছে, 2000 টাকা। এই মাছ का नाम क्या है ना? ये मांदली है। মাছটার নাম বলছে মানতেলি। और वो वाला एक ही है क्या? वो वाला अड़ीचे वो वाला एक ही है क्या? वो एक है, वो बड़ी साइज, वो बड़ी साइज, वो कितना बोला? वो 180 रुपए किलो। 180। और ये लीप कैसे बोला? 250, 250। और ये 180, ये भी 180। ये 100 रुपए किलो। মানে এগুলো একটু ছোট বলে এগুলো 100 টাকা 100 টাকা, আর ওগুলো একটু বড় বলে 180 টাকা।